بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. डिग्री सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर अरबिक का गेस मॉडल पेपर शुरू करने से पहले एक बात आपसे ये कहना है कि थर्ड सेमेस्टर के 2 सेट तैयार किए गए हैं। ये सेट नंबर ए है और एक सेट है सेट बी। आप 2 सेट देखें, इंशाल्लाह आपके लिए एग्जाम लिखना बहुत आसान हो जाएगा। इसी तरह थर्ड सेमेस्टर का इंटरनल एग्जाम पेपर भी है और सारे वीडियोस के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वहां से पूरे वीडियोस देख सकते हैं। और एक बात यह है कि यहाँ पर क्वेश्चन के साथ साथ उसका आंसर भी है। सिर्फ क्वेश्चन पेपर अगर आपको देखना है तो इसी वीडियो के लास्ट में सिर्फ क्वेश्चन पेपर भी है, ताकि आपको मालूम हो कि क्वेश्चंस का पैटर्न कैसा होगा, कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे और किस तरह आएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं डिग्री सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर अरबिक पेपर। सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि 2 सेक्शन होंगे, एक है सेक्शन ए और एक है सेक्शन बी। आंसर एनी 4 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चंस कैरीज 5 मार्क्स। एक क्वेश्चन के 5 मार्क्स होंगे। इस तरह सेक्शन ए 20 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन नंबर 1, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैराग्राफ विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। यहां पे कुछ पैराग्राफ दिए जाएंगे, कुछ सेंटेंस दिए जाएंगे, उसका आपको ट्रांसलेशन करना है। ट्रांसलेशन आप चाहे उर्दू में करें या चाहे इंग्लिश में करें, आपके इख्तियार में है, आपकी मर्जी है। तो चलिए कुछ सेंटेंसेस, कुछ पैराग्राफ के हमने यहाँ पे ट्रांसलेशन लिखे हैं। इन्हीं में से आपको कुछ पैराग्राफ आएंगे जिसका आपको ट्रांसलेशन करना होगा। पैराग्राफ अरबिक में होगा, जैसे आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। नंबर 1 है क़द जाअल क़ुरआनुल करीम रहमतन व हिदायतन व तज़कीरन व बुश्रा लिजमीअन नास व खिलाफन लिलकुतुब अस्समाविय्या नुज़िल अल क़ुरआनुल मजीद नजमन अला क़ल्बिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिवासितति सय्यिदिना जिब्राईल वक़ब्ल नुज़ूलिही इला नबिय्यिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान अल क़ुरआन महफूज़न फ़िल लौहिल महफूज़। ये एक पैराग्राफ है। इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में यहाँ पे है। आप अगर इंग्लिश में लिखना चाहें इंग्लिश में लिखें, या उर्दू में लिखना चाहें उर्दू में लिखें। यहाँ पे उर्दू में है जिसका मैं ट्रांसलेट कर रहा हूं। यकीनन कुरान मजीद तमाम लोगों के लिए रहमत और हिदायत, नसीहत और खुशखबरी देने वाला बनकर आया, बरखिलाफ दीगर आसमानी किताबों के। कुरान मजीद थोड़ा थोड़ा जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुबारक पर नाजिल हुआ, और कुरान हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने से पहले लौह महफूज में महफूज था। ये इसका ट्रांसलेशन है। उसके बाद आपको रेफरेंस भी देना है। रेफरेंस यहाँ पे लिखा हुआ है हाजी ही अल इबारत मिन दर्स। अरबिक में लिखना आपके लिए बहुत आसान होगा, क्योंकि इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर डिग्री फर्स्ट ईयर में भी आप रेफरेंस लिख चुके हैं। इंटरमीडिएट में अरबिक में आप प्रैक्टिस कर चुके हैं, इस वजह से अरबिक में लिखना बहुत आसान होगा। या आप चाहे तो इंग्लिश में भी रेफरेंस दे सकते हैं। हाजी ही अल इबारत मिन दर्स। हाजी ही माने ये, इबारत माने लाइन, मिन दर्स फला लेसन की है। उस लेसन का नाम है अल कुरआनुल करीम। उसके बाद सेकेंड पैराग्राफ है जो आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है। लक़द जाअल क़ुरआनुल अज़ीम तुहफ़तन अतहफ़ल्लाहु बिहा अल बशरिय्या जमआ फ़फ़ीहि इलाजुन लिजमीअल मुश्किलात अल इंसानिय्या सवाउन अकानत ततअल्लक़ बिल हयातिद दीनिया व बिल हयातिद दुन्याविय्या। ये इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन है और ये उर्दू में है। बेशक कुरान अजीम अल्लाह ताला की तरफ से तोहफा बनकर आया है, जिसके जरिए वो तमाम इंसानियत पर इनाम किया है,
اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے اس میں انسانی مشکلات کا علاج رکھا ہے، چاہے اس کا تعلق دینی زندگی سے ہو یا دنیاوی زندگی سے ہو۔ اس کا آنسر ہے، ریفرنس ہے، هذه العبارت من الدرس القرآن الکریم۔ اس کے بعد تھرڈ ہے، جیسا کہ آپ کو آپ کی اسکرین پہ دکھائی دے رہا ہے، فالقرآن مکی و مدنی۔ فالمکی ہوا ما نزل قبل الہجرت الى المدینہ، واما القرآن المدنی فهو ما نزل بعد الہجرہ۔ یا اس کو نزلہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ہوا ما نزل قبل الہجرت الى المدینہ۔ یہ اس کا انگلش میں ٹرانسلیشن ہے اور یہ اردو میں ہے۔ قرآن مجید کا کچھ حصہ مکی ہے اور کچھ حصہ مدنی ہے۔ جو حصہ ہجرت سے پہلے نازل ہوا وہ مکی کہلاتا ہے، اور جو حصہ ہجرت کے بعد نازل ہوا وہ مکی کہلاتا ہے۔ ہجرت کے بعد نازل ہوا وہ مدنی کہلاتا ہے۔ یہ مدنی ہے، یہاں پہ مکی آ گیا۔ اس کا ریفرنس یہ ہے، هذه العبارت من الدرس القرآن الکریم۔ اس کے بعد یہ اور ایک پیراگراف ہے، یہ دوسرے لیسن، جی اسی لیسن کا، القرآن الکریم والحدیث الشریف اساسان و مصدران للشریعت المحمدیہ و اساس العقیدت الایمان والعمل الصالح۔ قرآن کریم اور حدیث شریف شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل مصدر ہیں اور عقیدہ، ایمان اور نیک عمل کی بنیاد ہے۔ اس کے بعد اور ایک پیراگراف ہے، یہ پیراگراف القرآن الکریم کا نہیں ہے، الحدیث الشریف ہے، یہ الحدیث الشریف۔ اس کے بعد اور ایک پیراگراف ہے، القرآن المجید هو اجمال ومتن والحدیث الشریف تفصیل وشرح فلذا انکار الحدیث الشریف فهو انکار الحدیث القرآن۔ اس کا ترجمہ یہاں پہ دیکھیے، قرآن اجمال ہے اور حدیث تفصیل ہے، اسی لیے حدیث کا انکار قرآن کا انکار ہے۔ اس کا ریفرنس یہ ہے، هذه العبارت من الدرس، یہ القرآن الکریم غلط ہے۔ اس کا یہاں پر آنسر لکھنا ہے الحدیث الشریف، یہاں پہ لکھا ہوا ہے دیکھیں الحدیث الشریف، یہ آنسر آنا ہے الحدیث الشریف۔ یہ دو انشاءاللہ نہیں آئیں گے، جہاں تک امید ہے شروع کا اسٹارٹنگ فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ ہی پیراگراف آئیں گے۔ یہ ایک گیس کے طور پر لکھا گیا، ہو سکے تو یہ آئیں گے، ورنہ اکثر طور پر نہیں آتے۔ یہ تھی بٹ نمبر 1، جس میں کچھ پیراگراف آئیں گے جس کا آپ کو ٹرانسلیشن کرنا ہوگا۔ اس کے بعد ہم اور آگے بڑھیں گے۔ یہاں پہ دیکھیے سیکنڈ بٹ ہے، رائٹ دا نیمز آف فیمس امام آف حدیث۔ سیکنڈ بٹ میں آپ کو سیکنڈ لیسن یعنی الحدیث الشریف لیسن کے کوشچنس آئیں گے جس کے آپ کو آنسر لکھنا ہوگا۔ عربک میں بھی ہے، اذکر اسماء ائمۃ المحدثین المشہورین، مشہور محدثین کے نام لکھیے۔ دیکھیے یہاں پہ اس کا آنسر ہے، نمبر 1 الامام البخاری، نمبر 2 الامام مسلم، نمبر 3 الامام ابو داود، نمبر 4 الامام النسائی، نمبر 5 الامام الترمذی، نمبر 6 الامام ابن ماجہ۔ 6 امام محدثین حدیث کے مشہور امام ہیں، یہ 6۔ یہ کوشچن بھی آ سکتا، اکثر تو یہی آئے گا، یا نہیں تو نیچے بھی کچھ کوشچنس ہیں، وہ کوشچنس بھی بٹ نمبر 2 میں آ سکتے ہیں۔ اس وجہ سے گیس کے طور پر یہ کوشچنس اور اس کے آنسر یہاں پر لکھے گئے ہیں۔ یہ کوشچن ہے، ما ہوا الحدیث الشریف، حدیث شریف کس کو کہتے ہیں؟ اس کا آنسر ہے الحدیث الشریف کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے۔ سیکنڈ کوشچن ہے، ایو وحی جلی، وحی جلی کون سی ہے؟ اس کا آنسر ہے القرآن وحی جلی، قرآن وحی جلی ہے۔ وحی جلی کس کو کہتے ہیں اور وحی خفی کس کو کہتے ہیں، یہ آپ کے استاد محترم نے آپ کو سمجھا دیا ہوگا۔ تھرڈ کوشچن ہے،
अय्यु वह्युन खफियुन, कौन सी वही खफी है? अय्यु वह्यिन खफियिन, खफी वही खफी कौन सी है? अल हदीस वह्युन खफियुन, हदीस शरीफ वही खफी है। क्वेश्चन नंबर 4, मा इनकारुल हदीस, इनकार हदीस क्या है? इनकारुल हदीस इनकारुल कुरान, कुरान का हदीस का इनकार करना गोया कि कुरान का इनकार करना है। तो ये क्वेश्चंस भी सेकेंड बिट में आ सकते हैं, इस वजह से ये क्वेश्चन और उसके आंसर लिखे गए। तो ये थी बिट नंबर 2, जिसमें लेसन नंबर 2 अल हदीस शरीफ के क्वेश्चंस कोई आएंगे जिसके आपको आंसर लिखना होगा। उसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे। आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रही है बिट नंबर 3, राइट 5 एग्जाम्पल बाय यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स। नीचे कुछ वर्ड्स लिखे हुए रहेंगे, उन वर्ड्स के एग्जाम्पल लिखना है आपको। ये ग्रामर से ताल्लुक रखता है, ये ग्रामर में से क्वेश्चन आएंगे। अरबिक में क्वेश्चन है, देखिए, इस्तामिल अल हुरूफ अत्तालिया फिल जुमल अल अरबिया। ये है, देखिए, फर्स्ट वन है अन, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रक बिही। अन, यहाँ पे देखिए, ये अन यहाँ पर यूज किया गया है, अन युश्रक बिही। उसके बाद है लन, उसका एग्जाम्पल है लन नस्बिर अला तआम वाहिद, यहाँ पे है लन। उसके बाद है कई, यहाँ पे उसके एग्जाम्पल, कई नुसब्बिहक कसीरा, कई यहाँ पे है। उसके बाद है एक वर्ड इजन, उसकी मिसाल है, एग्जाम्पल है सअज़ूरुका इजन उक्रिमुका। ये 4 एग्जाम्पल है, इनमें से जो लिखे हुए वर्ड उसके। और आप सेट बी भी देखें, उसमें भी कुछ वर्ड है, उनमें से और इनमें से भी अलग अलग आ सकते हैं। इस वजह से मेरी गुजारिश है आप सेट ए भी देखें और सेट बी भी देखें। और एक गुजारिश ये है कि इन वीडियोस को अपने सारे दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो अरबिक में 99 मार्क्स आसानी से हासिल कर सके। तो ये थी बिट नंबर 3 जो ग्रामर में से आएगी। उसके बाद आप देख रहे हैं बिट नंबर 4, राइट एनी 5 मीनिंग फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स। इसमें बिट नंबर 4 में कुछ वर्ड्स आएंगे, उन वर्ड्स के मीनिंग आपको लिखना होगा। यहाँ पे वर्ड्स लिखे हुए देखिए, अरसला, तनावला, अत्तजाकिर, अत्ततव्वुर, नज़ला, तकरीर, मसदर, फेल। यहाँ पे ये वर्ड्स हैं और कुछ वर्ड्स मैंने लिखे हैं मीनिंग के साथ, इंग्लिश और उर्दू मीनिंग के साथ। ये याद कर लें आप, इनमें से कोई वर्ड आएंगे जिसके आपको मीनिंग लिखना होगा। यहां पर भी कुछ वर्ड्स हैं और सेट बी में भी कुछ वर्ड हैं। तो 2 सेट देखेंगे आप, तो उन दोनों में से ही कोई वर्ड्स आएंगे जिसके आपको मीनिंग लिखना होगा। तो चलिए हम ये पढ़ेंगे। पहले नंबर 1 है अरसला, अरसला के माने सेंट, भेजा। अत्तज़कीर, तज़कीर के माने है एडवाइस, नसीहत देना। तकफ़ला, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी लेना। यतग़य्यर, फोर्थ वन है यतग़य्यर, यतग़य्यर के माने है चेंज, बदलता है। उसके बाद फिफ्थ वन है युलाहिज़ु, सी, देखता है। सिक्स्थ वन है तनावला, तनावला के माने है एक्वायर्स, वो हासिल करता है। उसके बाद 7th वन है अकमलतु, आई कंप्लीट, मैंने मुकम्मल किया। उसके बाद 8th वन है यजरउ, डेर, जुर्अत करता है। 9th वन है इस्तगरक़ा, कवर्ड, घेरता है। 10th वन है, नंबर 10 है नतमस्सकु, वी होल्ड, हम मजबूती से पकड़ते हैं। उसके बाद है 11th वन अत्ततव्वुर, ग्रो ग्रेजुअली, तब्दीली से दर्जा बदर्जा, धीरे धीरे किसी चीज में तब्दीली होना, उसे कहते हैं अत्ततव्वुर। तो यहां पर सेट ए में ये 11 वर्ड्स लिखे गए हैं, इन वर्ड्स में से, और सेट बी में भी कुछ वर्ड्स है। इन 2 सेट में से कोई भी वर्ड्स आ सकता है जिसका आपको ट्रांसलेशन करना होगा। तो ये थी बिट नंबर 4 जिसमें कुछ वर्ड दिए जाएंगे, उन वर्ड्स का आपको ट्रांसलेशन करना होगा, चाहे उर्दू में करें चाहे इंग्लिश में करें। बिट नंबर 4 हो गई। यहां पर और आगे बढ़ेंगे हम। ये है बिट नंबर 5, जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है।
क्वेश्चन नंबर 5 यानी बिट नंबर 5, कन्वर्ट एनी 5 द फॉलोइंग सिंगुलर इनटू प्लूरल। कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे, सिंगुलर हो गए, उन सिंगुलर वर्ड्स के आपको प्लूरल 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 लिखना है, जमा लिखना है। यहाँ पे सिंगुलर है, उसका प्लूरल लिखना है आपको। यहाँ पे कुछ वर्ड्स है, इन पूरे वर्ड्स के नीचे मीनिंग है, यहाँ पे प्लूरल है। सेट ए में भी कुछ वर्ड्स है और सेट बी में भी कुछ वर्ड है। इन दोनों में से कोई वर्ड आएंगे जिसका आपको प्लूरल प्लूरल लिखना होगा। नंबर 1 नबीयुन, उसका प्लूरल है अंबिया। रसूलुन रुसुल। मलक मलक मलाइका। सहीफतुन सुहुफ। किताबुन कुतुब। आयतुन आयात। मुअजिज़तुन मुअजिज़ात। वाक़िअतुन वक़ाइअ। रहिम अरहाम। उम्मुन उम्महात। दलील दलाइल। सनतुन सुनन। तहियतुन तहियात। जज़रुन जुज़ूर। ये थी बिट नंबर 5, जिसमें कुछ वर्ड सिंगुलर लिखे होंगे, आपको उनका प्लूरल लिखना होगा, जमा लिखना होगा। वाहिद रहेगा, उसकी जमा और प्लूरल क्या है वो आपको लिखना होगा। तो ये थी बिट नंबर 5। हम और आगे बढ़ेंगे, ये है बिट नंबर 6। राइट अबाउट द प्रोस ड्यूरिंग उमैयद पीरियड। यहाँ पे समरी लिखना होगा आपको। उमवी दौर में नसर का कितना तरक्की हुई उस बारे में आपको लिखना है। अब आपके इख्तियार में है, चाहे आप इंग्लिश में लिखे जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, या चाहे आप उर्दू में लिखे जैसा कि आगे उर्दू में भी आ रहा है। यहाँ पे है देखिए उर्दू में, मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। उमवी दौर में नसर। उमवी दौर, जिसको दीगर अल्फाज में अल असर अल उमवी कहा जाता है, ये दौर तकरीबन 89 साल तक जारी रहा। ये वो दौर है, उमवी खुलफा हुकूमत इस्लामिया के तख्त पर मुतमक्किन हुए और खुलफाए राशिदीन के फौरी बाद का दौर है। ये दौर सियासी गहमा गहमी का दौर कहलाता है, जिसमें हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की तरफ मंसूब जुबैरी फिरका और खवारिज और मर्जिया नामी फिरके भी इसी दौर में वजूद में आए। साथ ही साथ ये दौर इल्मी सरगर्मियों के लिए भी समर आवर रहा, जैसे इल्म नहू, इल्म सर्फ, इल्म कलाम, इल्म हदीस और इल्म तारीख भी इसी दौर में परवान चढ़े। मुस्लिम माशरा बहुत ज्यादा शहरी सहूलतों का हामिल हो गया। अरबों के ताल्लुकात गैर अरब से मुस्तहकम हो गए, ना मजबूत हो गए। बिलखुसूस अरब फारस के सकाफती ताल्लुकात में इजाफा हुआ। बहुत से नए शहर वजूद में आए, जैसे कूफा व बसरा के दरमियान वासित शहर बना। हुकूमती सरहदों में इजाफा ने आमदनी के जराये में भी इजाफा कर दिया। इन तमाम तब्दीलियों ने अरबी नस्र के इर्तिका में मुस्बत असरात मुरतब किए। फन खिताबत भी वसी पैमाने पर इस्तेमाल किया जाने लगा। साबिका अदवार के मुकाबिल तकरीर को इस दौर में अपने अपने फिरका और उनके एतकादात की तकवियत और तरबीज के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। हुकूमत के अहकामात वगैरह के लिए जो खुतूत बादशाहों की जानिब से लिखे जाते थे, इन रसाइल में इस्तेमाल की जाने वाली अदबी जबान और उसलूब ने भी उमवी दौर में नस्र के इर्तिका में अहम रोल अदा किया। इसी तकरीर व तहरीर ने अरबी नस्र की दागबेल यानी बुनियाद डाली। इस जिम्न में अब्दुल हमीद अल कातिब का नाम तारीख अदब अरबी कभी भूल नहीं सकती। उन्होंने नस्र अरबी के जदीद उसलूब को राइज किया। ये था बिट नंबर 6, जिसमें आपको समरी लिखना है, चाहे आप इंग्लिश में लिखें या उर्दू में लिखें। उसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे।
یہ ہے क्वेश्चन नंबर बिट नंबर 7, लेकिन यहाँ पे सेक्शन बी शुरू हो जाता है और सेक्शन बी 60 मार्क्स का है। आंसर ऑल क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी 20 मार्क्स। पूरे क्वेश्चंस के आंसर लिखना होगा, लेकिन हर बिट में आपको चॉइस दिए जाएंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में है राइट द समरी ऑफ द लेसन अल कुरानुल करीम, और ये लिखे अल कुरानुल करीम की समरी लिखें या अल हदीस शरीफ की समरी लिखें, आपके इख्तियार में है, जो चाहे आप समरी लिख सकते हैं, चाहे इंग्लिश में लिखें या चाहे उर्दू में लिखें। यहाँ पे इंग्लिश में अल कुरानुल करीम की समरी लिखी हुई है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। चाहे आप इंग्लिश में लिखें या ये इंग्लिश लिखें, आपके उस्ताद मोहतरम ने जो आपको पढ़ाया उसमें लिखें। यहां से उर्दू है। खुलासा है ना समरी, बेशक अल्लाह ताला ने अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम को लोगों की हिदायत के लिए हर जमाना और शहर में भेजा। बस अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले बाज अंबिया अलैहिस्सलाम को सहीफे अता फरमाया, और इनमें से बासु किताबें। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले आसमानी मशहूर किताबों में से ज़बूर है, जो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अता की गई, और तौरात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को, और इंजील हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को, और हमारे अंबिया के सरदार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान करीम अता की गई। बस कुरान करीम आखिरी किताब है, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, और आपकी उम्मत आखिरी उम्मत है, और दीन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए मुकम्मल हो गया। आगे है यकीनन, यकीनन अल्लाह ताला ने कुरान करीम को सारी इंसानियत की हिदायत के लिए नाजिल फरमाया। बस अल्लाह ताला ने इस कुरान को जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुबारक पर थोड़ा थोड़ा नाजिल फरमाया, और कुरान करीम नाजिल होने से पहले लौहे महफूज में महफूज था। पर कुरान करीम के मुख्तलिफ नाम है, और कुरान करीम के मुख्तलिफ नाम है, मिन जुमला इनमें से एक चंद ये है अल किताब, अत-तंजील, अत-तज़कीर, अल-फुरक़ान, अल-हुदा, अल-बुश्रा, अर-रहमा, अज़-ज़िक्र, अन-नूर, अल-हिदाया, अल-मुबीन, अल-उर्वतुल वुस्क़ा, हब्लुल्लाह। और इसके अलावा बहुत से नाम है। कुरान करीम बगैर किसी तहरीफ व तब्दीली के असली सूरत पर बाकी है, जैसा कि हमसे पहले आसमानी किताबों में तहरीफ व तब्दीली हुई, क्योंकि अल्लाह ताला ने बजात खुद कुरान करीम की हिफाजत व सियानत का कफील है। कफील माने जिम्मेदार है। बेशक कुरान करीम की एक आयत है यहाँ पे जिसका तर्जुमा है, बेशक हमने कुरान करीम को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं, और बेशक कुरान करीम हमारे नबी का मोजिजा है, और यकीनन हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अंबिया अलैहिस्सलाम को जो मोजिजात अता किए गए वो खत्म हो गए, और इस उम्मत के साथ चले, उसी उम्मत के साथ चलेंगे। लेकिन कुरान करीम का मोजिजा यानी उसकी फसाहत व बलागत और उसका मुस्तकबिल के वाक़यात के मुतालिक खबर देना और आलम के असरार को जाहिर करना इंशाअल्लाह क़यामत तक बाकी रहने वाले हैं। ये थी कुरान करीम की समरी। और आगे भी है, कुरान करीम मक्की और मदनी है। मक्की कुरान करीम का वो हिस्सा है जो मदीने मुनव्वरा की तरफ हिजरत से पहले नाजिल हुआ। अब रहा मदनी कुरान करीम का वो हिस्सा है जो हिजरत के बाद नाजिल हुआ। हिजरत से पहले जो नाजिल हुए वो मक्की है, और हिजरत के बाद जो नाजिल हुए वो मदनी है, और उनकी सूरतें अक्सर छोटी है और कुरान की चंद मौज़ूआत के तहत बहस करता है। मसलन अल्लाह ताला की तौहीद, दीन इस्लाम की दावत, क़यामत के दिन का आना, नबियों और रसूलों के वाक़यात वगैरह। और मदनी सूरतें अक्सर तवील हैं यानी बड़ी हैं, और ये नए मौज़ूआत के इर्द गिर्द घूमती है, जैसे फराइज़, हुदूद, हुकूक और जिहाद वगैरह। कुरान करीम 23 साल की मुद्दत में नाजिल हुआ, और कुरान करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान मुबारक में जमा नहीं किया गया,
بلکہ قرآن کریم کی صورتیں متفرق اور جدا جدا تھیں۔ سب سے پہلے قرآن کریم کو جمع کرنے والے خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، پھر خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے تمام امت کو ایک قرات پر جمع کیا، تفرق اور جدائی سے ان کی حفاظت فرمائی۔ یہ تھی قرآن کریم کی سمری۔ اس کے بعد حدیث مبارکہ، حدیث شریف کی سمری ہے جو آپ کی اسکرین پہ دکھائی دے رہی ہے، انگلش میں ہے، چاہے آپ انگلش میں لکھیں یا چاہے اردو میں لکھیں۔ اردو میں نیچے لکھا ہوا ہے، دیکھیں اس کی خلاصہ مانے سمری۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، اور حدیث شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، عمل، تقریر اور صفت کو کہتے ہیں۔ بے شک قرآن اور حدیث وہ دونوں شریعت اسلامیہ کے اصل مصدر ہیں، اور انہی کی طرف مسلمانوں کے تمام عقائد اور ان کے ایمان و اعمال لوٹائے جاتے ہیں۔ بس قرآن شریعت کا اجمال و متن ہے، اور حدیث شریف اس کی تفصیل و شرح ہے۔ تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں ارشاد فرمایا، جب تک تم ان دونوں یعنی قرآن اور حدیث کو تھامے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ مسلمان دنیا و آخرت میں اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے کامیاب ہوتے ہیں، اور اللہ کی اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر منحصر ہے، جیسا کہ اللہ عز و جل کا ارشاد ہے، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ بس حدیث اور قرآن ایک ہی چیز ہے، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں، جو ان دونوں میں فرق کرے گا راستے سے گمراہ ہو جائے گا۔ بس قرآن وحی جلی ہے اور حدیث شریف وحی خفی ہے، جیسا کہ اللہ عز و جل کا ارشاد مبارک ہے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ حدیث کے مشہور ائمہ 6 ہیں، نمبر 1 امام بخاری، نمبر 2 امام مسلم، نمبر 3 امام ترمذی، نمبر 4 امام ابو داود، نمبر 5 امام نسائی، نمبر 6 امام ابن ماجہ۔ یہ تھی بٹ نمبر 7، جس میں 2 لیسن دیے جائیں گے، ان دونوں میں سے کسی ایک لیسن کی سمری لکھنا ہوگا۔ اس کے بعد ہم اور آگے بڑھیں گے، اس میں ہے کوشچن بٹ نمبر 8۔ اس کے بعد بٹ نمبر 8 ہے، بٹ نمبر 8 گرامر میں سے آئے گی۔ ایکسپلین الفعل المضارع المنصوب وتھ ایگزامپل، یعنی فعل مضارع منصوب کس کو کہتے ہیں اس کا ایکسپلینیشن کرنا ہے، یا اگر یہ نہ ہو سکے تو ایکسپلین الفعل المضارع المجزوم وتھ ایگزامپل، فعل مضارع مجزوم کس کو کہتے ہیں اس کا ایکسپلینیشن لکھنا ہے۔ اس کا یہاں پہ آپ کو آنسر لکھا گیا ہے، آپ یہ بھی دیکھیں، اور سیٹ بی میں بھی کچھ کوشچنس ہے، اس میں سے بھی کوئی کوشچنس آ سکتے ہیں۔ اس کا آنسر ہے، دیکھیے ایکسپلینیشن، یکون الفعل المضارع منصوبا اذا سبقه الحروف الناصبہ، فعل مضارع منصوب اس کو کہتے ہیں جب اس سے پہلے کوئی حرف ناصب یعنی نصب دینے والا کوئی حرف آئے۔ مثال کے طور پر ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، یہ اس کی مثال ہے۔ آپ اس کو انگلش میں لکھنا چاہے تو انگلش میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ فعل مضارع مجزوم کس کو کہتے ہیں اس کا آنسر یہ، یکون الفعل المضارع مجزوما اذا سبقه الحروف الجازمہ، فعل مضارع مجزوم اس فعل کو کہتے ہیں جس سے پہلے حرف جزم آئے۔ اس کی مثال ہے ولم یجعل له عوجا۔ یہ تھی بٹ نمبر 8، جس میں گرامر کے کوشچنس آئیں گے۔ ہم اور آگے بڑھیں گے، اسکرین پہ دکھائی دے رہا ہے بٹ نمبر 9۔ What do you about the poet جریر؟ Write in detail، ڈیٹیل میں لکھیے جریر کون ہے، یہ یا نہیں write in the detail about the poet عمر ابن ابی ربیعہ، یہ بھی ایک شاعر ہے، اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں وہ لکھیے، جریر یا عمر ابن ربیعہ، ان دونوں میں سے عمر ابن ربیعہ، ان دونوں میں سے جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں اس کی سمری لکھیں۔ نیچے انگلش میں سمری لکھی ہوئی ہے، آپ چاہے انگلش میں لکھیں یا
آگے اردو میں آ رہی ہے، آپ اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں. یہاں پہ اردو میں دیکھیے، جریر. جریر عصر اموی کا سب سے ممتاز شاعر ہے. اس کا اصل نام جریر ابن عطیہ الکسفی التمیمی ہے. وہ ایک ہجو گو شاعر ہے. ہجو یعنی دوسروں کی برائی کرنے والا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں وہ پیدا ہوا اور قبیلہ کلیب سے تعلق رکھتا ہے جو بنو تمیم کی ایک شاخ ہے. وہ یمامہ شہر کا رہنے والا تھا مگر اکثر اوقات وہ دمشق میں گزارتا تھا. اس نے حجاج بن یوسف کی مدح و ستائش میں بہت سے اشعار کہے. اموی شہزادوں اور گورنروں سے اس کی زیادہ دیر نہیں بنی کیونکہ اختل نامی شاعر نے خلیفہ عبد الملک کو اس کے خلاف بھڑکا دیا تھا. وہ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کی تخت نشینی تک برابر انتظار کرتا رہا. فی الحقیقت جریر ایک جھگڑالو شاعر تھا. اس کی ساری زندگی ہجو کرنے میں گزری. بالخصوص جریر اور فرزدق کے درمیان چلنے والے تنزیہ اور ہجویانہ شاعری عربی ادب کا سنہرا باب ہے. فرزدق کو اس باب میں اختل کی بھی تائید حاصل تھی. جریر برابر فرزدق کی ہجو کرتا رہا یہاں تک کہ اس کو بصرہ سے بھگا دیا گیا اور اس ہجو کے چکر میں وہ خود اپنے قبیلے سے دشمنی مول لیا جو تا دم حیات جاری رہی. بالآخر جریر اپنے قبیلے اور شہر کو لوٹا اور 128 عیسوی میں وفات پائی. ایک شاعر کے طور پر جریر نے عربی ادب کو نت نئے انداز یعنی نئے نئے انداز و اسالیب شعر سے مالا مال کر دیا. بہادر تو وہ تھا ہی مگر دل کا صاف تھا، با اخلاق تھا. مگر ہجو کے وقت اس کی طبیعت کی تلخیاں عروج پر ہوتی. عام بات چیت میں وہ بے انتہا خوش مزاج تھا، عزاداری میں ماہر تھا. یہ تھی جریر کی سمری. اس کے بعد ہے عمر ابن ربیعہ. یہ اس کی سمری ہے، انگلش میں ہے. اس کے بعد آگے اردو میں ہے جیسا کہ آپ کو اسکرین پہ دکھ رہا ہے. عمر ابن ابو ربیعہ اسلامی دور خلافت کے ابتدائی شعراء میں سے، وہ قبیلہ قریش کے سب سے مشہور شعراء میں سے ایک ہے. انہوں نے بہترین قصیدہ نگاری کے ذریعے اپنے آپ کو ایک بہترین شاعر کے طور پر منوایا. انہوں نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا دور اموی کے دوران اور پھر دور عباسی کے ابتدائی ایام میں منوایا. انہوں نے عربی شاعری کے ارتقاء میں بھرپور کوشش کی. ارتقاء ترقی میں عمر ابن ابو ربیعہ مکہ ہی میں پیدا ہوئے اور وہیں نشو و نما پائے. مکہ ایمان کا مرکز ہے اور یہیں پر وحی کی ابتدا ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی. آپ کے والد بہت مالدار تھے. آپ کے والد کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حجاز کے ایک علاقے کا گورنر بنا کر بھیجا. آپ کے والد نے اپنے فرائض حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور تک بخوبی نبھائے. پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی آپ کے والد نے اچھے خدمات انجام دیے. عمر ابن ابو ربیعہ اپنے آخری سانس تک اپنے جائے پیدائش میں زندگی گزارے. صرف ایک بار آپ کو قید کر کے دمشق لے جایا گیا تھا. اسلامی سلطنت کی وسیع ہوتی سرحدوں کے دوران ہونے والی کسی جنگ میں آپ شریک نہیں ہوئے. آپ مالدار تو تھے ہی، ساتھ ہی بے انتہا خوبصورت تھے. یہی وجہ ہے کہ فتنہ پرور خوبصورت عورتوں کے قصیدہ گوئی میں شعر کہنے لگے. آپ کے عشقیہ معاملات نے آپ کی وقعات میں کم کر دی عزت. یہی وجہ ہے کہ ان کی رومانس بھری شاعری کو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سخت ناپسند. آگے ہے سن 719 میں وفات پائے. اس بات میں کوئی شک نہیں کہ آپ کی شاعری موسیقیت سے بھرپور ہے اور ایک زمانے تک عمر ابن ابو ربیعہ کی شاعری سارے عالم عرب کے ماحول پر چھائی رہی. یہ تھی عمر ابن ابی ربیعہ کے سمری. آپ چاہے انگلش میں لکھیں یا چاہے اردو میں لکھیں. یہاں تک آپ کا 2 سیکشن ختم ہو گیا، سیکشن اے اور سیکشن بی. اس کے بعد دیکھیں یہاں سے آپ کا ماڈل پیپر ہے.
آپ کو क्वेश्चंस कैसे आएंगे ये मॉडल पेपर है, आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैराग्राफ विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। इसमें नीचे एक पैराग्राफ लिखा हुआ रहेगा जिसका आपको तर्जुमा करना होगा। सेकेंड बिट इस तरह आएगी, नीचे एक क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा। फिर उसके बाद थर्ड बिट है, राइट 5 एग्जाम्पल बाय यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स। और फोर्थ बिट, राइट एनी 5 मीनिंग फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स। नीचे कुछ वर्ड्स लिखे हुए रहेंगे जिसके आपको मीनिंग लिखना होगा। उसके बाद नीचे है बिट नंबर 5, कन्वर्ट एनी 5 द फॉलोइंग सिंगुलर इनटू प्लूरल। नीचे कुछ वर्ड लिखे हुए रहेंगे। उसके बाद बिट नंबर 6 है, राइट अबाउट द प्रोस ड्यूरिंग उमैयद पीरियड। ये सेट ए है, आप सेट बी भी देखें। ये है सेक्शन ए, यहां से शुरू हो रहा है सेक्शन बी। सेक्शन बी में कुछ इस तरह क्वेश्चंस रहेंगे। बिट नंबर 7 में 2 चॉइस रहेंगे, इन दोनों में से कुरान करीम या हदीस शरीफ, दोनों में से कोई एक लेसन लिखे। उसके बाद है बिट नंबर 8, ग्रामर में से इसमें क्वेश्चंस आएंगे, या तो फेल मुजारे मंसूब के बारे में लिखे या फेल मुजारे मजजूम के बारे में लिखे। उसके बाद है बिट नंबर 9, बिट नंबर 9 किसी शायर के मुतालिक सवाल आएगा। ये था आपका मॉडल पेपर सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर। ये सेट ए है, आपसे गुजारिश है सेट बी भी आप देख लें और सारे वीडियोस को देखें। अगर पसंद आए तो लाइक करें और अपने पूरे दोस्तों तक पहुंचाएं।